And hello guys. Okay guys, sorry kung ngayon na lang ako nag-post kasi medyo masama yung pakiramdam ko. Okay guys, episode 4 na tayo. Guys, kung pwede lang guys, pato kay views na natin lahat to. Guys, samahan niyo ako guys, kukunin natin yung gold Koshka. Siguro wag na lang, no? Kunin lang natin guys yung sa tournament. Okay na ba guys yung ano? Reptile. Hindi pa guys, okay. Lagyan na natin guys fast ads. Guys, ito ginagamit kong mga ads. MP Light barrel guys, gamitin nyo. Tapos ito guys. Ito guys, mobility stack. Gamitan guys ng laser kung gusto nyo or ayaw nyo. Air grip. Ito guys, gamitin nyo. Staple grip. Tsaka perk natin. Fast switch. Kita guys ng skin. Cute kasi guys ng ano ko, kaya ito lang tayo. Ayoko kaya guys itong black. Ayoko na. Itong guys kulay blue. Let's go. Guys, ano pa lang ngayon. Nag-end season na. Sorry kung ngayon na lang ulit ako napag-post ulit. I'm so sorry all of you. I love you all. Tagal guys. And here we go guys. Boboto na tayo. Yan. Joke lang guys. Di ako bumoto. Yan. Let's go. Oh, gaganda guys yung skin ng kakampi natin. Apat guys yung kapatid ko dito. Puro robot kami lahat guys. Medyo inantok pa ako. Ano ba yan? O nga pala guys, binago ko na yung settings ko. Guys. Let's go. Sa B ata guys, AA. Hindi, B nga. Ano yun? Shotgun. Okay. Parang ano ko guys, delay. Delay nga ata guys yung ano ko. Delay nga. Sa earphones ko guys, delay. Okay guys, talo ata tayo sa round nito. Hindi guys, mukhang panalo. Ay hindi, panalo nga guys, clutch na ata. Naka-clutch. Nice one. Na-clutch na guys. Pwede na rin. Let's go. Dito. Siguro guys, di na lang gagawa ng episode 5. Kasi pangit guys pag puro episode din, no? Ay, naunahan ako guys mag-snipe. Saan tayo guys? Pure water. O nga pala guys, meron tayo nakuha legendary kaso trial lang. Ito lang guys, gamitin natin siguro. Po guys, SR pa talaga yung natira. Oh shucks.
Okay guys, mukhang maan nyo na to guys. Clutch, nice one. Na-defuse nyo guys, bago siya mabaril. Okay, let's go. Ito lagi siyang nakuha natin legendary. Guys, let's go. Ay! May SG guys. Hindi ko napansin yan guys. May SG pala sa likod. Kung ano tayo guys, wala tayong nakill kahit isa. Nice one guys. Patay guys, kampe. Let's go. Lang guys, parang may uno sa mata ko. Parang may pumanik sa mata ko. Napagkasakit. Shit, binabaril pala ako. Guys, parang may naanang sa mata ko. Insekto ata guys. Guys, tanggal ko na. Ay, score ko talaga guys. Uy, maganda. Ay, 0-0-0. 0-0 guys, score ko. Shucks. Asabi guys. Kaya guys, magamit na ano. Ito guys, M4. Nice one. Inaatak na ako guys. Let's go. Ba't ba guys ito gamit ko yung parang gagawin ko rep? Ito. Tagal guys dumating. Ito guys. Nice one. Let's go. Para kabilis guys matapos. Parang guys tumatamlay na ako ano.
mag-sniper. Sa ano guys, tatry ko mag-post ng mas maaga. Medyo di na guys masama yung pakiramdam ko. Mas baka guys yung pakiramdam ko eh. Ay, shucks. Sakit naman guys na yun. Ay. Last one na lang guys, talo pa. Patay. BSR na tayo guys. Kushka. Kushka to. Dito guys ata. Kasi kabilis naman malagdag agad. Ay, patay ako guys. Ano ba yan? Guys, matatalo pa ata kami guys. Hindi tumama. Gara nun guys, pagkasakit na yun. Laso na lang guys. Sana ibigay mo na yung win. Gara nun guys. Pinatagal pa talaga yung buhay. Let's go. Random bato tayo guys. Dito ganun guys. Saan guys naka-sniper? Oh guys, panalo na tayo. Patay pa ako guys nun. This case tapos na. Oh guys, I hope you enjoyed the video and to God be the glory. Goodbye all. Hope you enjoy. Don't forget to like and subscribe. Thank you.